Kgotsong bana beso ke yo a bolela o ba mo ke ngwako boima ke sa buile hape ke gopela o bolela le Masione ke le nkutlwe ke re ke gopela o bolela le Masione reason ya ka ke lebaka la gore ke ba ke naganang gore ba ta kgona go utlwa goba ba ta kgona go utlwa bolelwe ke nyaka o e tlhalosa. O na le polelo ye e leng gore ya re kopana le yona mo di-straat-eng le gona mo di-social media ya gore o ka re go tsena kereke ya Masione and then wa e tloela wa e tloela, so o na le o feleletša o kopana le dilonyana tše di sa kgathisego ba bona ba e tlhalosa ba re ke lebaka la gore e na le memoya e mebe or whatsoever tše di bo behind the church. So bjale Masione eso ke nyaka go le lemosa gore ye eno ya polelo ya batho ba e leng gore ke nagana gore a ba tsebe modimo ba ba tsebe gore modimo ke eng. Reason ya ka gore ke tlhalose seo ke lebaka la gore modimo yo nna ke mo tsebago ba yo rena re le Masione re mo tsebago ke ena modimo ya ileng a fedisa lefase la Sodoma le Gomora ka lebaka la lenyatšo. Ke modimo e leng gore o sa tsamaye ka tsela tša hae, o na le right ebile o kgona gore a o lokele ka gara diemo tše e leng gore a di kgathise a leka o bosa tseleng. Ke modimo e leng gore o ile a fedisa batho ka meetse fula ka lebaka la o se latele ditaelo tša hae. Bjale ke ya ile a botša mothangana wa hae Noah a re Noah a reka ka moka obane morwalla o etla batho ba tsene ka moara ona ba ile ba tsena ba ba le tumelo ba ile ba tsena ba le lenyatšo ba ile ba feleletša le gore ba kgokgola ke meetse fula. So ke modimo ba re wa kgalemela o etsa ka mo a ratang o se ya ka mo fetolang. So tše eno ba dipolelo tša batho tše e leng gore a ba kwešiše gore na modimo o bereka bjano ba operator bjane tlase moriti o mogolo wa letšatši. So Masione le ska o ka oketša ke dipolelonyana tša go tshwanakana le tšeo e le ye Satan a nyaka go le ntšha ka gara kereke ke moka da kgone go ka le berekisa. Amen.